उस सिलसिले में आज जो है वो बुनियादी मामलात के ऊपर मोहतरम कायद से जो है वो गाइडेंस ली है। मज़ीद 1-2 मीटिंग्स होंगी और फिर कायद मोहतरम की गाइडेंस के तहत जो है वो हम इंशाअल्लाह ताला अपनी इलेक्शन कैंपेन जो है वो शुरू करेंगे और उस इलेक्शन कैंपेन में जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब ख़ुद भी शामिल होंगे। मरियम नवाज साहबा जो है वो नेक्स्ट वीक इंशाअल्लाह ताला वो पाकिस्तान जा रही है। किस तारीख को वापस जा रही है मरियम नवाज? मेरा ख्याल है कि नेक्स्ट वीक कोई 26-27 तक उनका प्रोग्राम बन रहा है। तो मियां साहब की वापसी के हवाले से भी बातचीत हुई है? मियां साहब की वापसी के हवाले से ये तो तय है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने वापस जाना है और मियां नवाज शरीफ साहब इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत करेंगे। बाकी उनके जाने से मुतल्लक जो मुख्तलिफ जो है वो लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं उसके ऊपर बात हुई है। उसमें जो है वो फर्दर भी जो है वो डिस्कशन होगी और उसके मुताबिक जो है वो इंशाल्लाह फैसला होगा। पंजाब में नाकामी का जिम्मेदार कौन है? देखें, पंजाब में नाकामी आप नहीं कह सकते। मामला ये है कि एक आदमी कह रहा था कि जी मैं असम्बली 26 नवंबर को उसने ऐलान किया कि मैं तोड़ दूंगा। उसके बाद फिर उसने कहा जी मैं 17 दिसंबर को तोड़ूंगा। उसके बाद उसने कहा जी अब मैं 23 को तोड़ूंगा। तो ये गवर्नर का जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और ज़िम्मेदारी थी कि वो उसे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का कहते। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में उनके पास 191 लोग थे, उनमें से 5 लोग जो है वो नहीं आए। जो कुछ 6-7 लोग थे उनको कुरान पाक में हलफ दे के उन्होंने जो है वो उनकी नाराज़गी दूर की है। तो ये उनकी कामयाबी या उनकी नाकामी है, इससे हमारा कोई तल्लक नहीं है। ये उनकी पार्लिमानी पार्टी थी, उनके अपने लोग नाराज़ थे, उनमें से कुछ 6-7 उनके साथ जो है वो राज़ी हो गए, बाकी नहीं हुए। लेकिन आपने भी कहा कि हम नहीं होने देंगे। सारट साहब बड़े कॉन्फिडेंट थे, उन्होंने इवन ये कहा कि मेरा नाम भी बदल दीजिएगा। क्या इतने ओवर कॉन्फिडेंस होने की वजह क्या थी? और दूसरी जो आपकी मेन लीडरशिप नहीं थी पाकिस्तान, हमजा शहबाज साहब भी मौजूद अमेरिका में, जाहिर बात है लोग फेस भी देखते हैं। मरियम नवाज साहबा भी नहीं थी, नवाज शरीफ साहब भी नहीं थे, तो क्या इसका असर पड़ता है जब इंडिविजुअली कैंडिडेट्स आप? देखें, मामला ये है कि जहाँ तक फेस देखने वाली बात है तो हमारा फेस या हमारी क़यादत का फेस तो हमारे लोगों ने देखना है ना। हमारा वहाँ पे 179 का फिगर है और 179 का नंबर जो है वो सोमवार को भी पूरा था, मंगल को भी पूरा था और बुध को हमारे वो लोग जो हॉस्पिटल एडमिट थे वो भी वहाँ पे हाजिर थे। बिलाल बड़ैच साहब जो पहले उन्होंने आपको वोट दिया था, दूसरी तरफ चले गए। बिलाल बड़ैच साहब जो है वो क्योंकि इंडिपेंडेंट थे, उनका अपने भाई खालिद बड़ैच जो MNA हैं हमारे, उनके साथ झगड़ा है और उसकी बुनियाद के ऊपर जो है वो, क्योंकि वो दोनों अब इकट्ठे नहीं चल सकते। बाकी जहाँ तक इस बात का तल्लक है कि उनके लोग जो उनसे नाराज़ थे, उनके लोग उनसे नाराज़ थे, इस वजह से नाराज़ थे कि आप असम्बली ना तोड़ें। वो 12-13 लोग थे, उनमें से 5 लोग जो है वो नाराज़ रहे हैं और उनमें से बाकी लोग जो है वो उन्होंने उनको कुरान पाक पे हलफ दे के राज़ी किया। लेकिन इससे क्या ये ज़ाहिर नहीं हुआ कि वो जो बेहुदा इल्ज़ाम तराशी करते थे कि जी उनको ख़रीदा गया है, हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाते थे या वो कहते थे ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। क्या नवाज शरीफ की पाकिस्तान में बात जरूरी है आपका इलेक्शन जीतने के लिए? क्या आप समझते हैं कि उनके बगैर आपकी पार्टी पंजाब असेंबली का इलेक्शन हो या वफाकी नहीं जीत पाएगी? बड़ा मुश्किल हो जाएगा। देखें, मियां नवाज शरीफ साहब जो कि पार्टी के कायद हैं, वोट उनका है, सपोर्ट उनकी है, उनकी वापसी बिल्कुल ज़रूरी है। उनसे यही जो है वो पहले भी पार्टी की तरफ से भी अर्ज़ किया गया है, आज भी यही बात हुई है और मियां नवाज शरीफ साहब वो तैयार हैं। वो उनका भी दिल यही है कि जितनी जल्द हो सके वो अपने लोगों में अपने मुल्क में। गैर जमहूरी क़ुव्वतों का तय पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज तक कभी भी इलेक्शन हुए हैं तो उनका किरदार हमेशा वाज़ह है। क्या आपका क्या ख्याल है पंजाब और KP में या जो आगे इलेक्शन होंगे क्या उसमें वो न्यूट्रल रहेंगे? देखें, ये कमिटमेंट जो है वो अदारे की तरफ से पब्लिक एट लार्ज लेवल के ऊपर जो है वो पब्लिकली हुई है। पब्लिकली जो है वो DGI-SPR ने और DGI ने बैठ के ये कमिटमेंट की है कि उनका किरदार जो है वो एपॉलिटिकल होगा। तो ये उसके ऊपर यकीन किया जाना चाहिए और वो उनको जो है वो आइन के मुताबिक अपना किरदार अदा करना चाहिए। मरियम नवाज ने ये फैसला किया है कि 10 अफराद की गिरफ्तारी की खबरें आ रही है जिनमें इमरान खान और शेख रशीद भी शामिल है।
کیا واقعی حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا کہ پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے اس کو گرفتار کیا جائے گا؟ نہیں، یہ حکومت کا فیصلہ نہیں ہوگا. یہ فیصلہ جو ادارے انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، جو ان کے کالے کرتوت سامنے آ رہے ہیں. اب عمران خان کا جو توشہ خانہ میں انتہائی جو ہے وہ گھٹیا کردار سامنے آیا ہے، جو اس نے وہ ایک پراپرٹی ٹائکون سے قومی خزانے کو 50 ارب کا ٹیکہ لگوا کے 5 ارب روپے کمایا ہے. تو یہ کیسز جب انویسٹیگیٹ ہو رہے ہیں، رائپ اپ ہو رہے ہیں، تو پھر اس کے اوپر جو ہے وہ اگر یہ لوگوں کی گرفتاری بنتی ہے تو اداروں کو گرفتار کرنا چاہیے. رانا صاحب اگر غیر جمہوری قوتیں ایک سیکنڈ یار، شاہد خاقان عباسی صاحب کے حوالے سے خبریں ہیں کیونکہ اختلافات ہیں ان کے، آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ کیا کوئی اختلافات نہیں ہے. بالکل وہ شاہد خاقان عباسی صاحب پوری طرح سے کمیٹڈ ہیں اور پارٹی کے ران صاحب اگر غیر جمہوری قوتیں اے پولیٹیکل ہو گئی ہیں تو شاہد اسلم کو ایف آئی اے نے کیوں گرفتار کیا؟ اور آپ کی جب حکومت اپوزیشن میں تھی تو آپ یہی کہتے تھے کہ جی پی ٹی آئی کے اندر صحافیوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے. صرف باجوہ صاحب کے ایسٹ لیک کرنے پر شاہد اسلم کو گرفتار کیا گیا، تو آپ کہہ رہے ہیں غیر جمہوری قوتیں سن لیں. شاہد اسلم صاحب جو ایک یعنی پروہیبٹڈ ڈیٹا جو ہے وہ لیک ہوا، وہ ایف بی آر کے جو لوگ پکڑے گئے ان لوگوں نے بیان دیا ڈیورنگ انویسٹیگیشن کہ انہوں نے یہ ڈیٹا جو ہے وہ شاہد اسلم صاحب کو بیچا ہے. ان کے اس انکشاف کی بنیاد کے اوپر شاہد اسلم صاحب کو شامل تفتیش کیا گیا، لیکن اس تفتیش میں ان کے قانونی حقوق کا خیال رکھا گیا، انہیں عزت اور احترام سے رکھا گیا، انہیں عدالت میں پیش کیا گیا. عدالت اس بات کے صحیح یا غلط ہونے یا غلط یا صحیح ہونے کا جو فیصلہ کرے. ان کی گرفتاری آپ کے علم میں تھی؟ دیکھیں میرے علم میں تھی، لیکن معاملہ یہ ہے کہ میں نے اس بات کو انشور کیا کہ ڈیورنگ کسٹڈی ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کے حیثیت اور مرتبے کے مطابق جو ہے قانون کے مطابق سلوک ہو اور وہ کیس جو ہے وہ میرٹ کے اوپر. رانا صاحب اس وقت یہ کہا جا رہا ہے کہ پنجاب ہائی کورٹ سے ریلیف مل رہا ہے تحریک انصاف کو، اور جو پہلے کردار ثاقب نثار صاحب ادا کرتے رہے ہیں، کچھ ججز کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو مسلسل ریلیف دیا جا رہا ہے، اور ایک جو صوبائی وزیر تھے پنجاب کے ان کے رشتہ دار بھی موجود ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس ساری صورتحال میں سہولت کار ابھی بھی ہیں عمران خان کے جو، اور ایک ادارہ ابھی بھی نیوٹرل نہیں ہوا؟ آپ کی بات جو ہے وہ درست ہے، لیکن میں معزز ججز صاحب کے حوالے سے جو ہے وہ اسپیسیفک بات تو نہیں کروں گا، لیکن ہم انہیں چاہیے، میں سمجھتا ہوں کہ معزز عدلیہ کو بھی، کہ اس قسم کی ہونے والے جو تحفظات ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ توجہ دیں اور ان کو دور کیا جائے. رانا صاحب، مریم نواز صاحبہ صوبائی اسمبلی کے جو انتخابات ہو رہے ہیں اس میں حصہ لیں گی؟ جی، نہ صرف حصہ لیں گی بلکہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ پارٹی کو لیڈ کریں گی. دیکھیں یہ فیصلہ تو خیر آگے جا کے ہوگا، لیکن اس الیکشن کمپین کو جو ہے وہ لیڈ کریں گی. نہیں، ابھی تو کوئی شیڈول جاری نہیں ہوا. 3 مہینے میں الیکشن ہونے نا، ہو سکتا ہے 3 ماہ میں نہ ہو. ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن مشکوک ہے؟ دیکھیں آئین میں یہ درج ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے، لیکن آئین میں کچھ چیزیں اور بھی درج ہیں. اس لیے اگر الیکشن ہوئے تو انشاءاللہ تعالیٰ پہلی خاتون وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز ہو سکتی ہیں. کیوں نہیں بن سکتی؟ وہ کوئی دیکھیں اس بارے میں کوئی پارٹی نے فیصلہ نہیں کیا. جب پارلیمانی پارٹی وجود میں آئے گی وہ اس بارے میں فیصلہ کرے گی. کیا حکومت یہ سوچ رہی ہے کہ اکانومی کی جو صورتحال ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے الیکشن کو آگے، جس طرح آپ نے کہا جی آئین میں یہ ہے کہ 90 روز، نہیں، حکومت یا پی ایم ایل این کوئی ایسی سوچ نہیں رکھتی، اور ہم بالکل الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہیں. لیکن باقی جو آئینی اور قانونی معاملات ہیں وہ جس طرح سے ہیں اس طرح سے حل ہوں گے، اور وہ حل کرنا الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ. کیا پی ایم ایل این نے میاں نواز شریف یہ کہا کہ ہمیں سننے میں آیا کہ کچھ رہنماؤں کے خیال میں جو پارٹی کا آئندہ الیکشن میں کامیابی کا سہرا اسے میاں نواز شریف کا وہاں ہونا لازم و ملزوم ہے؟ کیا ان سے کہا گیا کہ یہ بات درست ہے کہ ہماری کولیکٹیو رائے یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کا وہاں پہ الیکشن کے موقع پہ پارٹی کو لیڈ کرنا جو ہے وہ کامیابی کے لیے ضروری ہے. ابھی تک ان کے کیسز کے بارے میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. ان کے جو مریم نواز صاحبہ کی جو ایکویٹل ہوئی ہے 6 میں سے 5 پوائنٹ میاں نواز شریف سے ریلیٹڈ ہے اور ان کو وہ ایکویٹ کرتے ہیں، لیکن ابھی تک یہ چیزیں آج بھی ڈسکس ہوئی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ان کے اوپر جو ہے وہ
कोई बेहतर फैसला और बेहतर तरीक़ाकार जो है राणा साहब आपकी पार्टी में कुछ लोगों को एतराज़ात और सुनने में ये आ रहा है कि शायद इंट्रा इलेक्शन भी आपकी पार्टी के अंदर हो रहे हैं, इसमें कोई हकीकत है? जी, मरकज़ी कौंसिल का इजलास आपके इल्म में है कि वो ड्यू है, और मरकज़ी कौंसिल का जब इजलास होगा तो उसमें पार्टी इलेक्शन जो है वो होंगे। मियां नवाज शरीफ अगले वज़ीर आज़म के कैंडिडेट होंगे आपकी पार्टी की तरफ? 100%। राणा साहब, आज का जो मशावरती अमल था उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब भी किसी तरह शरीक हुए, कोई टेलीफोनिक रब्ता या उन्हें आगाह किया गया था जो आज बातें तय हुई हैं या किया जाएगा? मेरा नहीं ख्याल कि इस बात का वो आपसे कंसर्न है। इमरान खान की जो नाहली का केस, जो ये केस इमरान खान का आया हुआ है, आपका क्या ख्याल, इसका फैसला इलेक्शन से पहले आ जाएगा और क्या वो नाहल होंगे? आना चाहिए, और इस किस्म के यानी इस फितने को वोट की ताकत से पाकिस्तान की सियासत से माइनस करना चाहिए। एक और अहम चीज जी, वो केस जो है वो 2+2=4 है, उसमें तो राणा कोई शक साहब नहीं है। उनकी एक नाजायज बेटी की बात की जाती है इमरान खान साहब की, जो अदालत में भी मामला है, टेरियन वाइट, जिनकी गाइड जो है, जो पैटर्न थी वो जमाइमा साहिबा थी, उनके डॉक्यूमेंट भी आए। क्या आप समझते हैं कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आर्टिकल 62 के तहत इसमें वो नाहल हो सकते हैं? जी, 100% हो सकते हैं। तो आपको इसके बारे में मूव करेंगे क्योंकि जी, इस बारे में केस ऑलरेडी अदालत में है। अभी जब इलेक्शन लड़ेंगे अपने आप सूबाई असेंबली का इलेक्शन लड़ेंगे? ये जब वक्त आएगा तो पार्टी जो फैसला करेगी उसके राणा मुताबिक। साहब, अभी जब दोबारा इलेक्शन होंगे 33 सीटों पे 35 पे वो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, इमरान खान साहब कह रहे हैं कि आप उनके कागजात नामजदगी इस बुनियाद पर चैलेंज करेंगे उनके उस टेरियन वाइट के जी, हवाले से? बिल्कुल चैलेंज करेंगे। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। थैंक यू राणा साहब, थैंक यू। अजहर भाई, साहब वापस चलेंगे। अजहर भाई, YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।